କିଛି ନାହିଁ ଧନ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି। ବାବା ଆଇଛି ଦୁଃଖ ଜାଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଭରସା। ଏତେ ବୁଢା ଲୋକ ପଡିଛି ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଛି। ଏମିତି କଷ୍ଟ ଯୋଗୁରୁ ଶୁଣିଲି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଦୁଃଖ ଲୋକ କହିଲେ ଟିକେ ଯାଅ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଜଣାଅ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଃଖ ଜାଣିବେ। ତେଣୁକରି ବାପା ବୁଢୀ ଲୋକ ବାଟ ଘାଟ ପାର କରି ପଚାରି ପଚାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଏତେ ବାଟ ଆଇଛି ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିବି। आज शुणा पाई सोमवार दिन किंतु प्रत्यक्ष मोबाइल मुख्यमंत्री अभियोग शुणुंट से आसी आज मुख्यमंत्री सहित देखा करी कथा कि कौन परिस्थिति देवे बोले आम गाँ पंचायत रे गोटे मिनी नेटवर्क अच्छी से कवर हो पारे बीएसएनएल मिनी नेटवर्क सब कवर से मिनिमम गोटे किलोमीटर डिस्टेंस रे भी एत ठीक से समस्त कवर कर पारे फेरिंगिया पांगा ऊपर से ग्राम पंचायत आम जोड़ा म्यूनिसिपालिटी 1 नंबर वार्ड रे जो जंगल जमी अच्छी से जंगल जमी की अण जंगल करने जेहेतु एथर बड़बिल रेंजर एथर से जंगल जमी जो मैंने बास कर आज के 80-85 वर्ष होनी से नोटिस करी तुम घर खाली कर जे से आदिवासी बहुल लोक जो झुंपड़ी कर जीवे कौटी। आज सोमवार एवं मुख्यमंत्री अभियोग शुणी बारे किंतु आज मुख्यमंत्री अभियोग शुणी प्रकोष्ठ बंद रही जो लोक मैंने आसुले से हैरान हरकत हो फेरी जावार दृश्य देखा मिली। आपण सर्वप्रथम दृश्य देखूँ कि साधारण लोक निज अभियोग नहीं आसी किंतु दुखर वशत आज जेहेतु अभियोग प्रकोष्ठ बंद रही निराश हो फेरुंट। निश्चित रूप से जड़े व्यक्ति अच्छा प्रतिक्रिया नेबा अभियोग प्रकोष्ठ 2 दिन पूर्व निष्पत्ति आसी सारी सोमवार दिन अभियोग प्रकोष्ठ खोला रहिबो नहीं एवं मुख्यमंत्री अभियोग शुणिबे नहीं किंतु किछि लोक निराश होइछन्ति। भाई आज मुख्यमंत्री का अभियोग शुणी बंद रही किंतु आपण आछन्ति बहुत बड़ दूर आसीचु किंतु जेहेतु अभी अभियोग शुणी बंद अच्छी से किंतु पेपरटा रिसीव कले से फास्ट कहले तुम कलेक्टर पाखु जाओ कलेक्टर पाखु होइकी तुम एठी आसिया जेहेतु आम जोड़ा म्यूनिसिपालिटी 1 नंबर वार्ड आसलु आम जेहेतु आम से कि जंगल जमी की नोटिस कर जो मैंने आज की आदिवासी लोक से रोच जेहेतु आदिवासी अधिकार जंगल जमी से रोच आज के 80 वर्ष रु 85 वर्ष से बास कर 4 पीढ़ी ला रोच से ये को एथर आमर बड़बिल रेंजर चिठी कर भांगी देवाई से मुख्यमंत्री पाखक आसीलु जे अभियोग पत्र देवाई जेहेतु आज तो हम ना से चिठी रिसीव कले केते जल्दी एक्शन आपण मन निराश भाव रही कि नहीं निराश भाव तो रहिबो निश्चित जेहेतु आम आसीलु आम हेलानी तो निराश रहिबो निराश तो आस्तिले आपण जोड़ा म्यूनिसिपालिटी जोड़ा केउंझर डिस्ट्रिक्ट एते बाटरू आस्तिले किंतु मुख्यमंत्री का अभियोग शुणी प्रकोष्ठ बंद रहुछि आशा रखिछन्ती पुणी नेक्स्ट बाली को आसीबे आशा रखिछि यदि किछि न होला आर हप्ता आसीबे अभियोग रिसीव होला तो रिसीव हे कोन अभियोग थिला आपण हमर अभियोग थिला जे आम जोड़ा म्यूनिसिपालिटी 1 नंबर वार्ड रे जो जंगल जमी अच्छी से जंगल जमी की अण जंगल करने जेहेतु एथर बड़बिल रेंजर एथर से जंगल जमी जो मैंने बास कर आज के 80-85 वर्ष होनी से नोटिस करी तुम घर खाली कर जे से आदिवासी बहुल लोक जो झुंपड़ी कर रही जीवे कौटी से मुख्यमंत्री पाखक आसीलु गुहारी जनवाई जंगल जमी की अण जंगल करा जाऊ तांकु 3 डिसमिल लेखा फटा जमी दिया जाऊ। आपण जानिथिले कि नहीं आज अभियोग शुणी बंद बोली कारण 2 दिन पूर्व विज्ञापन आसार नहीं जानी नथिली आज मैं जानी जे सोमवार अभियोग शुणाणी हुए से आसती आपण कोन खबर का सहित अटैच रहना कि गणमाध्यम देखुना नहीं गणमाध्यम रोचे जे एते जेहेतु दूर बहुत 300 किलोमीटर दूर से जानी नथिलु। निश्चित रूप जड़े व्यक्ति जहाँ प्रतिक्रिया रखिले से सुदूर केन्दुझर आसी पाखे खबर पहुँची पार नाला आज मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ बंद रही जो से दूर आसी सुधा अभियोग आज रिसीव हेले किंतु मुख्यमंत्री उपस्थित नथिले अभियोग शुणा जाई पारला नहीं जेहेतु आज मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ बंद रही आउ जड़े व्यक्ति अच्छा से अनेक आसी निश्चित अनुमान करा अनेक समय धरी आपे अपेक्षा कले मुझे देखिपुची कौट आसते आप भद्रक आसलु कौन अभियोग थिला तो अभियोग प्रकोष्ठ बंद अच्छी अभियोग प्रकोष्ठ बंद थिला अभियोग तो आम बारंबार आसिक दौड़ी भी निराश हो
କିଛି କାମ ହେଉନି। କାମ ହଉନି ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ଥିଲା, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସି ସାରିଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫେରିକି ଯିବେ, ମନେ ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ହବ, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫେରିକି ଗଲେ ନିରାଶ ହେବନି? କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତ ନ ଜାଣିପାରି ଫେରି ଆସିଛୁ ଆଉ, ଆସିଯାଇଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ଖବର ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆମେ ପାଇଥିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ କି? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ଥିଲା ଆଜି ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ହେବ ଆମ ମନରେ ଶଙ୍କା ଅଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ରିସିଭ୍ ହେଉଛି, ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ, ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି। ଭାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ଆଜ୍ଞା କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲଟେ ଦରକାର ହେଉଛି। ତ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟତା। ଆଜି ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ଅଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଏଯାଏଁ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିନି। ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦେଖା କରିବି, ଆଉ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ବୋଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଆଉ ତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଭେଟି ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ ପାଇପାରିଲୁନି, ଆମେ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରୁନୁ। ଗାଁରେ କ'ଣ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ନିହାତି ଆମ ଗାଁରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ନେଇ, ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ମିନି ନେଟୱାର୍କଟେ ଅଛି, ସେଇଟା କଭର ହେଇପାରୁନି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ମିନି ନେଟୱାର୍କ ସବୁଆଡ଼େ କଭର ପାରୁନି, ସେଇଟା ତ ମିନିମମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି ଏତେ ଠିକ୍ସେ ସମସ୍ତେ କଭର କରିପାରୁନି। ସେଇଟା କନ୍ଧମାଳ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଫେରିଙ୍ଗିଆ ଆଉ ପାଙ୍ଗା ଉପର ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା? ଫେରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଙ୍ଗା ଉପର ସାହି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି? ବହୁତ ପ୍ରବଳ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି ବର୍ଷେ ପୁରୁଣତା ତଳେ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏଯାଏଁ ତ ସେ ମିନି ନେଟୱାର୍କ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ କରିଦେଇ କିଛି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବାଟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଯିବେ, ବସ୍ ଚାର୍ଜ ତ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଲାନି। କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇଠି ଆସିକି, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ଯେହେତୁ ଦେଇପାରିବେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ହୁଏତ ଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ କିଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ନିଜ ତାଙ୍କ ସାର୍ ମୁଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମେ। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିହାତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି ଯଦି ବିକଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବୁ, ତାହା ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନେଟୱାର୍କ ଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଖବରକାଗଜରେ ତ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ଦୁଇଟି ଆମେ ତ ପେପର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପେପର ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଗେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଖବର ପେପର ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ପେପର ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିନି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିଲିନି। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ରିସିଭ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି କ'ଣ ଦେଲେ? ରିସିଭ୍ ହେଲା ତ? ନା ଦେଇନି, ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଦେଖା କରିବା, ତାଠୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପାଙ୍ଗା ଉପରସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ବାସିନ୍ଦା। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରି ନଥିଲେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ସେମିତି ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆଜି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ
भुवनेश्वर जारी होइतिबा मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ बंद रही। केवल यही व्यक्ति नुहति आगुरी मध्य आपण प्रतिक्रिया शुणुथिले किए आसी कंधमालू किए आसी नयागढ़ किए आसी केउझर अभियोग प्रकोष्ठ को आस बहुत समय धरी से अपेक्षा करते मुझे देखिली कौन आज निराश होती मुख्यमंत्री नहांती बाबा आई दुख जड़े कहीं नहीं आश्रय भरोसा एत बुढ़ा लोक पड़ी हांडिक्याप भिक मागी चलु कष्ट जगह शुणिली लोक मैंने कहले घर ना द्वार ना कि ना बापा दुख लोक कहले टे जाओ बाबू को टे दुख जना निश्चिंत दुख जानवे तेणुक बापा बुढ़ी लोक बाट घट पार पचारि पचारि लोक आते बाट आई निराश हो फेर कि धन मो भाग्यटा बहुत कष्ट लगे तो जना आज अभियोग प्रकोष्ठ बंद बोली पाइले धन मत कहीं कहले ना कहले प्रत्येक सोमवार सारे देखा होती नहीं क्यों सोमवार खोला अभियोग प्रकोष्ठ क्यों सोमवार बंद तार निष्पत्ति आसी सारी था विज्ञप्ति प्रकाश पाई सारी था ना बापा मुझे जानी पाइले नहीं भूल केबे करना था धन मुझे जानी पाइले नहीं जानी बिल्कुल आसी न था पंचायत स्तर में तो आपको जना जाउथिबो ना पंचायत बापा कई पंचायत ऑफिस तो चाबी पड़ुचे प्राय अच्छा आ मु पंचायत को कहीं जीवी दुख जनइला गुण से शुणुना तेणुक बाध्य आइली प्रभु पाक कौन कर जनप्रतिनिधि आपण बाछुचंती जनप्रतिनिधि बाछिकी पाई बापा किसी लोक घर मागिले देले नहीं पाइखाना टिके देले नहीं बुढ़ा एमती हांडिक्याप टंका 2000 पाइबी भत्ता से बापा मासक 1800-2200 टंका औषध खर्च बुढ़ार भिक दुख मागिक चलुचे कौन करी धन कहीं मोर आश्रय भरसा ना जदि मारिदेवे अपेक्षा कले नाई बापा मु पचारि पचारिक आउची आसी नथिली केबे पचारि पचारिक आज आइली टिके जदि दया धर्म प्रभु करिवे ताहले मु किछि हेले मुक्ति पाइबे तो कहीदेव कथा आज बंद अच्छी बोली समस्त तो जानी प्राय कहीं मत कही ना जगन्नाथ राणा पकई कर कहीं कही ना बापा मु बहुत कष्ट आई धन अपेक्षा करी आज तो मुख्यमंत्री आसबे अभियोग प्रकोष्ठ को जदि न आसे जाऊँ बाटर कौट पड़ के मरी जी घर को जीवी ना कहीं जीवी घर को कहीं तो ना बापा मो दुख जाना आई एत दुखे आई मो दुख पाई कहीं ना आ कौन करी धन जाऊँगी हरी ना जीवी हरी जीवन नहीं करी कौन करी भाया घटना धन आई दुख जनइक आई प्रभु करेंगे मोर आश्रय भरसा कि ना मुख्यमंत्री हुए तो नहांती किंतु अभियोग प्रकोष्ठ अभियोग रिसीव होउची आपण अभियोग दे परिबे मुख्यमंत्री आसिले सुनिबे अच्छा मु कोड जाने ने बापा टिके चल मते टिके देखै दिया मु जाने नै तो समस्ते से समान असुविधार सम्मुखीन होउचंती सेमाने एठा को आसीचंती किंतु निराश होउचंती किंतु आमे आशा रखिबु राज्य सरकार जदि अभियोग प्रकोष्ठ बंद रखुचंती यार यथेष्ट पूर्वरु गोटे इनफॉरमेशन जारी करंतु हुए तो किछि दिन पूर्वरु यही सोमवार दिन अभियोग प्रकोष्ठ बंद रही निष्पत्ति आसी सारी एवं खबर कागज हो अबा गणमाध्यम सबुथि विज्ञप्ति आसी सारी किंतु किछि लोक याकु पाई पार नथिले तेणु आमे आशा रखिबु हेतु यार प्रचार प्रसार केमती अधिक भाव में करा जिवो नचेत एमती साधारण लोक माने आसीबे एवं बारंबार हताश हेबे एमती फेरिकी जिवे भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट शिव सुंदर शुभजीत जय ओडिशा लाइव।